समस्त नमस्कार जय जगन्नाथ आम आसिक आम घर पहुँची जाइए आपण मैंने जो देखुले जो बाहाघर वीडियो छाड़ू आज हूँ रिसेप्शन आठ जन भाज हो आसी सी भी बाहर था से भाई भाज आसिक पहुँची गले आम आसिक पहुँचा सी आसिक पहुँची गले आ सी सब गडर जुलूस मैंने सफा कर दूसरी सब परिष्कार कर आनी लुगापटा सब थुआथी पड़ता ये आम तो आसिक घर पहुँच जाइए पहुँची गला घंटे है पहुँची गला है आउ टिकिना कौन कहबू ता ना टिकिना को मो ना टिकिना है जी गोटे टिकिना डाकी दूसरी सी हाँ कर हाँ कर सी पूरा कम व्यस्त माने किसी भी कहूनी कौन किसी कहबुनु से खाली हसिबार व्यस्त अच्छी आसीगला चुई कही दौटी हाय 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 और चलन देखिए आउ समस्ते कौन कर देखो ये गडरेज हूँ सर्ट अच्छे जगटा बोली गडरेजा खोलुनी थोई पारानी आ स्वप्ना को डाकी स्वप्ना आड़े टी हाय हाय कर दौटी हाय 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 तो पार्टी नहीं पार्टी नहीं कहबार कौन हाय मैं तो पार्टी आम दीज मोटी सी हूँ पतला अच्छे ना हाथटा मानने मानने आ भितर जीव बोली से डाकिला जाए तुम आस ये थोब है कि स्वप्न आसिक लुगा गुड़ा सुगिनी सुगिनी आउ थे कह आउ थे कह अरे पाखे जा हाँ पाखे जा बाटर पाखे जा ये देखते आम बहुराणी बस बहुराणी मुह देखे दिया आउ पुओ भी ये बस अलता ये देखते बंदा बंदा हम बोली आज है सब चलती माने मुकुट बंधा हो हाँ हाँ तू बांध दे आज जानी पारे तो केते दिन बांधुची भाई हुगुड़ा हो लिजा हाथ में मेहंदी कर बढ़िया सुंदर लगुच এই দেখে এটা হচ্ছে মু এটা হচ্ছে ये मिस ये मिस्टर हां ये दुल्हन बढ़ाई जी हां बढ़िया लागो एक मोर बढ़िया है ताडू मोर बढ़िया है मोर फास्ट वीडियो करे एक देखा गजर आनी के आसिलानी बड़ भाई सेपटे एठे बड़ भाई गजर आनी छथि लगेया पेंका ताको लाज लागुची देखंतु से केमदी हौसंदी ओके कोनी के ब्लॉग चलची आज किए से अछती केही नाही ठीक हाय कर दिया बहुत गजरा आनी सती जे एते आमे से लगे की भी आमे लगे की भी बळीबो से मुंडरे लगे की पछाड़ लगे भाई हां भाई रेडी हे गेले हमरो जो सारे के ताको दादा रो ये बसिबू हां ला जल्दी से दियो बना ताकर भी आसी गेस्ट है ना जिबारी कोडी छाता ऊपर को जीवा छाता ऊपर को जा हां बंदार सरी गेले गेस्ट लोग आसीबे ना हां बंदार सरी गेस्ट आसीबे तो शीघ्र चला आसो चला आसो बंद कर जे बंद कर आसंतु जा ताको लागले से गंजे तू तो बच्चा नहीं चल जा सती दो कर दे सती दो देखो बंदा बंदा आरंभ हो जाए बस बेदी आरंभ हो जाए बंदा बंदा आई आम चुई गोटे चुई चुई आम छात उपर यहाँ आप देखु बंदा बंदा आरंभ हो जाए पैसा थी आलोक गोटे थाली बंदा हो दीटा थाली हम कथा ये धरियम दौड़ी जाई के बंदो सब तो नहीं खड़ा थालटा कट्टी देखी खाई भी तब नहीं कीजिबा तू काल थोई बेंतले पैसाटा मु नेबे बोली हां को कहूछु हां को कहूछु ए देखो समस्त आसी जाइछन्ती बंदा बंदा हो बोली काली जेतु सुदशा व्रत पड़िबा सेति लागि आज समस्त बंदै देउछन्ती अधे अधे जो माने जिबे हेरी सेई माने ही बंदै देउछन्ती जो मैंने रही काली सब बंदेबे ए मालो ये कुरकुरी खाई के आसछु कुरकुरी सानू
ଏବେ ଖସଡ଼ା ହେଇଛି ପାଣି ଏଠି ଗୋଡ଼ ଲାଗିବ। ହଁ ନାଇଁ ପଡ଼ିଯିବ ରେ ନାଇଁ ତାକୁ ଯାଅନି ପଡ଼ିବ। କାଲି ତ ସମସ୍ତେ ଯିବେ ଆଉ ଆଜି ଆଉ କିଏ କାଲି ଆଉ ରହିବେ କି? ଏଇ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଆସିବି ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବି ସାଜସଜା ହେଇଯାଇଛି। ଟେଣ୍ଟ ବି ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାଡ଼ିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆପଣମାନେ ତ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁନୁ କାହିଁକିନା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ, ସେଥିଲାଗି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇପାରିବୁନୁ। ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଆଉ ଷ୍ଟେଜ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଜାଇଛି। ଆହୁସ୍ କରିଦେଲେ ହାଏ ହାଏ କରିଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କର ଫଟୋ ଲାଗିଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକି ଝିଅ ଦୌଡ଼ିକି ଆସୁଛି, ଆମେ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ପୂଜାର ମୋର ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ସେଠି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, କୁଣିଆ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଗାଁଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଆମ ଗାଁଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ହେଉଛି ପୁଅ ନାଁ ହେଉଛି ଆଲୋକ, ଝିଅ ନାଁ ହେଉଛି କଳ୍ପନା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ନାଁଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ମରା ହେଇଛି ସାଇଡ଼୍ରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମ୍ୟୁଜିକ୍ଟା ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରିଥାନ୍ତେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାନ୍ତା ବି। ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଭଏସ୍ ଦେଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ ବୋଲି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଲେ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାଘର ଫଟୋଟା ଲାଗିଯାଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ହେଇଛି। ଆଉ ପୁଣି ସେଇ ଫଟୋଟାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲାବେଳେ ସାନ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲା, ସେ କଲାବେଳେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ବହୁତ ଭଲସେ କରିଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆୟୁଷର ଛାଇଟା ସେପଟେ ଦେଖାହେଉଛି, ପିଲାମାନେ ଏପଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ନା ସେଥିଲାଗି ଖେଳୁଥିଲେ। ଆଉ ଆମ ସେପଟେ ଦୁଆର ରହିଗଲା, ପିଣ୍ଡା ରହିଗଲା ସେପଟେ। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁପଚୁପ୍ ବିକା ହେଉଛି, ଏପଟେ ଗୁପଚୁପ୍ ଆସିକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଖୋଲା ହେଇନି କାରଣ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆସିଲେ ପୁଅ ବୋହୂ ଆସିଲେ ମାନେ ଗୁପଚୁପ୍ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ତାପରେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖୋଲା ହେବ। ଆଉ ଏପଟେ ଆୟୁଷ ବସିଛନ୍ତି, ହାଏ କରୁଛନ୍ତି। ଛାଡ଼ିକି ଆସିବ ଖୋଲା ହେଲେ ଏବେ ସବୁ ଭୋଜି ଚାଲିଛି। ଏବେ ଆମେ ଏବେ ଖାଇବାକୁ ବସି ପାଇଛୁ, ସମସ୍ତେ ଭୋଜି ବସିଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି। ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ପାଇପ୍ ପାଉନି, ଅଧିକ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଡିମ୍ ଅଛି ଲାଇଟ୍ ଟିକେ। ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟା ବସି ପଡ଼ିଛି ଖାଇବା ପାଇଁକା, ଆମର ଲାଗିନି, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ବସିଲୁ। ମୋତେ ଏଇନେ ଘରେ ଯାଇକି ରାଗୁଥିଲେ, ରାଗିକି ଆସିକି ଏଠି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁକା, ପତ୍ର କରିକି ବସିଛନ୍ତି ନାନୀ ପୂଜାରୀ। ଆଉ ଏପଟେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ସେପଟେ।